سلام قال لي قطبي باشن بدارن همید باشو سلام بردم قال لي قطبي وكيو ديار اتبابتي اوديتين كده ام جاش بوينام اوديت ايفيدنس اگر خودی حس کردن امریکا دی السر ابی بابتی راستی نو دی بی بابتی با وشلو بکن کاف بابت چیه وک مقدمه که دی دینه و پشتی هنگی دی هن تعریفه که دینه ابی بابتی پشتینگی دین بحث هدفین آن گرینگیان هدفین اوی بابتی چنا بوچن وی بابتی تخینین بوچیا پیتویه قطابی اوی بابتی باش بزانیدن هر وصا دین بحث گرینگیا اوی بابتی که کابوچیا بابت گلگی گرینگه پشتی هنگی دهین فریم ورکه که دینا اوی بابتی و که چارچوبی اوی بابتی که چاوا یا چاوانی نو کادی چاوا اوه خطوات یانجی اف ستیپنت evidenza اودت evidenza ام وک مدقق دی چاواشین او ستیپند وانا بکار اینی که هنده بلگین باش دست مب کردن دمی ام کار تدقیقی انجام دید نوا کمپانیه که دا دەست پێکێ بەری ئەس بهم بەحسێ پێناسەیەکێ بدەمێ ئەم دەهێن مقدمەیەکێ سەر ئەڤی بابەتی بۆ هەوە ڕوونکەین گەلی قوتابیان خۆشەوی. So, dear student, in this video, we will talk about the philosophy and practical of audit evidence. As an introduction, the evidence or audit evidence is the foundation of what you should have to know is the foundation of the truth. Audit evidence is the substantive basis upon which an auditor builds their professional opinion. In the modern business, dear student, in the modern business world, as we know, the financial transaction nowadays are very complex, or it's complex. You are as an auditor, you think at, you are as an editor, you are not merely checking only the number that is written in the ledger or accounting books. You are verifying the truthfulness of the entire organization economy story. Dear student, now in this chapter, we will explain in depth into how auditor systematically bridge the gap between corporate data and an official audit opinion. دا بهم شێوازێ زمانی دایکێکی بۆ هەوە بچێکی بەحەز بکەم پێشێکیەوەی بکەم کۆ بەریەت چ پێشێکی بۆە بێژم گەلی قوتابیان بەریەم چینە پێشێکیە مدوێت هەندێک ئامۆژگاریان بکەم ئامۆژگاریەت گرنگ وەک سەر ئەڤی بابەتی پێتویە سەر هەوەیین باش vê çendê bizana تدقیق تنê hejmartina pareyê nîne wekî hîn mideqiq bin wekî hîn çine cihekê karê tedqîqê encam den yan kompanyayek pêtevî hewe bît ku hîn tedqîqê bû wî cihî encam den vê hîn vê baş bizanin tedqîq yanî tu nacî bi tinê ew jimarên ser deftera piştmêrî belko dîdna rastiyê ye karê hewe karê tedqîqê karê mideqiqî ne bi tinê hejmartina ببورن نبتنی هجمارتنا ام بیجنی جماره بلکو دیدنا راستیه لو یا پیتویه هین لدیف راستیه بچن گلی قطبین خوشتوی بزانن کمپانی وک جیروکه که و بالگرنامه او کاغذ نیت کوفی چیروکت سن مینن یعنی که ما بالگرنامه هیچ تشتکی نبین ام نشیم چه تشتر سن مینین اگر ام چین کار تدقیقی بکن اگر ما بالگرنامه نبین ام نشیم سن مینین آیا که کاری وی کمپانی درست هاتی انجام داد آیا افرق من آن اف جمارت هاتی ننویسین دفتری جمیریاری دا کار درستن یا اتخالتن و تا اگر دم تدقیقی دا بالگه نبین ام دی ویشی وازی بیشین راپورتا تدقیقی یا بباید یعنی اوی راپورته وی دمی چه باید خونینه بیتیوی هیم باش وی بزانه اگر ام وگ مدقق بچین کاری که بکن تدقیقی بکن اگر بلگه نامین تدقیق دست مدانه بین حتی 10 روز دی 20 روز دی ساله که دیش ام تدقیقی بکن و هندی خو زحمت دین
ئەو ڕۆپۆرتە هەم ئامادەت کەی پشتینگی بۆ ڕایاگەشتیان بۆ ئیداریان بۆ خۆدانکارە لوی دەمی چ بۆهایە خۆنینە دا بێین پێشێکی کوردی بۆهە پێشێکی بەحەز بگەم و دا بچینەت ناو بابەتێ خۆدا بەڵگەنامەین تاتقیقێ ئەو بنیاتی سەرەکیە یەکچنە یە تاتقیقینە ئەم بووچوونە خۆیە پێشەیی ئەم بژنێ یان بووچوونە خۆ مدەقیقینە ئەم بووچوونە خۆ پێشەیە ئەم بووچوونە خۆ شارازی ئە بژنێ و بووچوونە خۆ عەلمی لەسەر چ لەسەر ڤۆ بەنگۆڵ ئاڤاد کاتن سەرڤۆن بەڵگە دەستیدا ئاڤاد کرد di cîhana bazirganiya ev da mamaleyên darê gelek dialozin wekî em hemî zanîn em berê xwe deyînê cîhana nû ke ev muamelên bazirganî evê têde kirin yanî gelek dialozin tu wek mideqeq an wirbîner tinê hesaba ji we re nakey belku tu rastiya çîroka diyar dikey wekî berî nû ke an çîroka aboriya hemî rêkirava diyar key yan pişkinîn dikey ev beşe dê bi dirêjî şilûvek hetin ku wirbîner çawan rêbazeka rêxistî dateyên kompaniyê dikete balgename bû wê çendî bûçûneka fermî li ser bidetin ev e wan ev e geleka giring bû eger em bên pênasekê wek ev e wek pênasekê lê qutabiyam deyneka audit evidence çi ye yani du rêzên ewil dêbûme diyar bîtin ka meremame ji van belgenomên tedqîqê çi ne eger em bihên behez bikin bijnika audit evidence çi ye audit evidence refers yani amajeyeke hevel vêre amajeyeke to what to the information that auditor used to reach the conclusion about the financial statement خلاص هذا حتى فيري ام تيجيشن بالجنامن تطبيقه يعني آماجه بوان معلومات كوافد مدقق بكارت يعني دابجهيتكم دابجهيت الدمائية سرچ سر اوان فاينانشال سيون سر اوان قوائمت مالي اوه اتخاطينه آماده کرن جلائي که و قوامتنا آماده کرن و کمی همی زانین جلائي ام بجنه محاسبه و جمیریارا و اتینا آماده کرن ام دهین بحثی هندک هدفا کن که بری از بهمه the common of some common type of audit evidence ام دهین بحثی هندک هدفا کن یعنی ام دیوی کامل کن هندک تایبت ویده بیشه شنی که پشتی اینگی دی بهم بحثی هدفی توی که چکو هدف من بو هود لیکچاره الفیری آماده نکره بس دی شیوه که رونو ساده دی بو هوا شرکم که هدفش اوی جوره بابتی چه یا هدف بالگنامین تدقیقی چه نبو چی پیتی ویه محبن ابدیه بحثی وان تایپا که the audit evidence on the framework deep in technical breakdown this engage of the audit each step ensure you don't miss the anything. Recalculation. If we the first thing we talk about the recalculation, it's not in this slide, but it's very important for you. You must manually re-edit ledger. Don't trust the computer. Errors happen in informals or analytical chemistry, analytical procedure. I talk about this point. Use trends. If sales increase by 10%, for example, the cash flow decreased by 15%. This is a red flag. You should have to know. This is the red flag that is evaluating financial information through the analysis of relationship and trace to identify any and usually in okay, you should have to know. I have an example for this, the analytical procedure. As I say, uses the trends. If sales increased by 10%, but cash flow decreased, what? A 50% or by 50%, this is a red flag you should have to know. Physical inspection. Now we will come to the first point.
Physical inspection or physical examination is the same. Don't just read the inventory list. Your student never don't just read their inventory list. Go to the warehouse and count the books yourself by your hand. And we have another point is inquiry. Before we talk about the documentation and other point, inquiry, ask why and how, get written answer from the different manager. This is very important. Now, dear all, I'm talking about two main or two very important points. The first one is tracing, and the second one is well is watching. Tracing, it means start the auditor should the start from the source we call the voice and trace it to the ledger. This proves this proves it was recorded. A vouching start from the ledger. The second point is the vouching. Start from the ledger and move back to the source. This proves the transaction actually happened. This is the same type of audit evidence. گلی قطابیان اندی بچه گب کردیجی بو هوا بیجین که اف تایپت چنم evidence چارچوبی تکنیکی دا اف چارچوبه وک موتور کاریه بو ورد بینی یا بدم في باشم زارین هر پینگا وک مسوگرد کد کتو چه تشتاش دست نادهی اگر ام بیم بحثی چند خاله کا بکن چند تایپ کا بکن کو ام بشیم وان بالگا نام کار بینی یا وان بالگا نام دست خواه بینین یا یا پش راز بینج وی جوره بالگا که بالگا درستن یا نه بالگا نام تطبیق درستن یا نه یا بالگا نام خاطی تسجیل کردن دفتر جمیریاری دا درستن آنها یعنی وقت بنا بالگا ام دهیم بحثی خاله که کو بیجنه recalculation recalculation دوباره هجمارتن پیتیویه تو به دستت خو دفتر جمیریاری کن بکی و بزانی که درستی یا درستی هات ننویسان یا نه و بچه رنگا بچاوه که داخستی باریب کمپیوتری نینی نه بیجیه ای خلاص آتیت داخل کریت کمپیوتری دا اما افتشتید کمپیوتری درستن اما کمپیوتر فرملاوی یا درسته وقتی از الفيري من اعازه دا یکو هم فيري وقتی هم تشتكي داخل كيف تشتغل دفتر يومية ده بتشتغل دفتر أستاذ ده وبتشتغل بوم بتشتغل تقوي مال ده نخه قال لك جرا هاوكشن كمبيوتري هاوكشن سيستما ندرست بي تي في سرت تو دوباره بدست خو ريكالكوليشن هيك بوان جمارا بكيك وقفت تعطينا نفيسان ناف دفتر الجمهورية ده ما خالك دي هي ام دي بحث كين analytical procedure ما اول فيريجي برينو كابوها وشرح كروا انالايتیکال هفبری کردن ام پیشنه برآورد کردن داتا هم هفبری کردن برآورد کردن داتا هم کار بینه که بو نمونه اگر فروتن پروژه 10 ساده بو لی پار نقدی صندوق دا پروژه 5 ساده کم بو اول نشانه که مطرسیه دوید تول سر راستی تو بیجی بوچی فروت 10 ساده و صندوق 5 ساده کم بوی بید بالعکس آنجی مغزا 5 ساده کم بوی یا حتی دمایه یعنی هندک خطوات هندك بيقاف تهبن تو بكار بيني بو هندي دابزاني كا هف بري كرنا افان حساباتا يا مخزن الجل يا فروتني كاوكي كن يا جيا ديني الجل دفتري وكي كن يانا ما هاي خالك دي ام بجني physical examination ما بحث لويجي كربو يعني اول بورن اول جي ديدنا مادي بخويندنا ليستا كوجي رازي نبا يعني نه مادو بچين بری خدا لیسته که اف لیسته و تینا بردسته تا کد مغزانه و هنده مواد تیته و هنده منتاج تیته و اوه گله که خلاته پیتویه تو باریه بوی تشتینه اینی پیتویه تو بخوب دستت خوب چیه مغزانه بری خدا مغزانه و ایک او مواد مغزانه و پجمیری ما بحث الخالقاتی کرد که هم بینی اینکوایری پرس کرن کار بسیار کرن حالا ام بیرید بیشنی اوی خالی ما بحث کرد با اینکوایری ام بیم بحثی فی خالی بکن او خاله بسیار ام بیشنی بسیار کرنه بزافه بکن برسه و نویسی شکه ام بیشنی پستن جدای کارگری و بیره مدیری و بیره معاونی و بیره
مدير إدارة مدير حسابات وغيره وحتى ضماية هر هنده بسيارة بخوشه بكم هندك برسمن يعني هندك بسيارين ام بيجني نویسین کتب خوب بنویسی دست خوب بینه اوه احتمال بید کاری تا پتر آسانتر لی بکتن بری از جوی بابتی دکش بی سلایدی خلاص بمو چما سلایده گدی وکی یادیار ما بری هنگیشی گود بوا ما ام دی بحثی دو تشتید گله که گیرن که که ایک شوان هم بیشنی تریسینگ یا دو هم بیشنی ووچینگ یعنی دیفچون و وگران سرچوه ام بیشنی ووچینگ او یعنی تریسینگ دو جورن که تو وی کاری تا ام بیشنی بالگاب دست خوب بینی اون کار تدقیق انجام بده یعنی دو جورن دو ریکن کو تدقیق بته انجام نکو تریسینگ ام بیشنی دیش بلگنامه یعنی دیش وصولات دست بکی و پشتی اینگه دیشی سکی اف وصولات داخلی سیستمی بوینه پشتی اینگه اف مجموعين داخلي سيستمي بوين چونه دفتر يومية دا چونه دفتر استاد دا و حتی که قایمه پیخات ندرس کرن بله اگر هم بحث وچین که بکنیم که اول ریگه که دیگه که تدقیق بته دا انجام دان که هم بنا بالگه ما هم بجنه وچین یعنی اول هم دیش دماهی في راه اینده بحث برای خود اینه اف جمارین که قوایم مالی دا خود ننویسان که افش خود دفتر دا خاطینه پشتی اینگی که سکینه دفتری که او جماره دفتری دانه پشتی اینگی سکینه وصلت وانم اول ام بحثی common type of audit evidence که ام دهین بری که هفشم مدویتن از پیشه که بحثی هدف دفاع کم یعنی هدف ما چیه بود چیه ام وی تطبیقات خیلی يعني object of audit evidence چنه So there are object of audit evidence. The first one is validation of financial assertion to prove that what is on the paper actually exists belongs to the what to the company rights and is completed on completeness. So the second object is risk reduction or reducer to lower the audit risk, the risk that the audit will, as we know, will give a clean opinion when the financial statement are what are actually full of what of error or fraud. Uh, we can say the third object is professional accountability to provide a permanent record that the auditor acted with the due professional care in case of future legal challenges. أبي كردي بحث لهدف أبي بابتي بكن يعني أم بيني بابتي audit evidence بكن أرمانج أوا كتو ما ترسيه كم بكن كور أرمان جمع أوا كو أم ما ترسيه كم بكن دفيد بزانی اره اف آمیره پراستی هنه یعنی اف آمیره ناف کمپانی دا پراستی هنه ما بالگه به هیه که اف آمیره اتمنه ما بالگه به هیه که ما اف آمیره بچنده کرینه یعنی اف پاره ادوان آمیره را راسته پاره کمپانی بویه بدویتر سروان خالا پراستی کرد یعنی هدف ما بکردی اوه هم دهین بحثی پشراس کردن بالگین داره ایگن که پشراس بین که اما خالایی که گود والیدیشن و فاینانشل اسرتیشن بو سلماندنا وی چندی که او تشتید کاغذ دهاتی براستی هی یعنی او تشتید دفتر دهاتی یعنی ویسان دفتر جمیریاری دا که راسته هی بو پشراس کردن اوی تشتی یعنی بیدیوی سر ما ام چپ کن دوی نظرت خواب کن Pekevia emeldiv wan balga biçîn berê xwedeyînê ka ew balga pê heye berê balga pê heye piştîngî xala duyê kawerin da biçîn serkirînê ka ew tişt yê mewcûd el kompaniyê yan ne xala duyê hedefa me ew e kêmkirina matirsiya ye bu kêmkirina matirsiya mudeqiqî yan tedqîqiyê ew matirsiya demê wirdbîn raporteka paqij û bê kêmasî dide lê di rastî de tabloyên darê pir ji heletiye نه اعظم ما ترسيه وساكن كين نبچه راپورتا که بدین که على اساس چه مشکلاتی داری نپشتی اینگی او تجی خالتی داری نخیر ام دی براسو درستی راپورتا خو آماده کن او دی بحثی وان که ماسیا
وخالت يا كاين ينون مطرسيا كاين افيت خاطينا ريدون نوفا كومبانيا دا هدف ما بي افيا ما هدف دي بينينا هدف سي ما قد بي بروفيشنال اكاونتابيلتي عمدي بحثي ويكن کو بودا بین که نتومره که همیشه یک و سلماندنی بکتن ورد بینر کاری خو وریایی و برنگی که شارازانه انجام داید اگر لپاشروش توشی بسیار و آریشه که جیبو دا چه دا اوه بنا بالگه بویجی که اف کاره هاتی انجام دان به هم بر یاسایه نکو اف کاره بشگو هاتی هاویتن ام هم بحثي هكا ام بحثي بس في هدفي بكن شكو افا ملخصي one هدف افا the primary object of audit evidence are to enable auditor to form the conclusion to provide what to provide the reasonable assurance about the fairness and reliability of financial statement يعني ملخصي او هدف موجود انكو هدف ما بچی ام وی جورا تدقیقیان جی بوچی ام گله گرینگی هدف ما چی ام گله گرینگی دین بالگنامن تدقیقی افا بکورتی يعني افا من بينو كاخر قوتي افا بكورتي ويا كو معناه باش تجاهيني جار وصل افا من ايك خال بو خال بينو كابا وشارع كربو مسار افا شارع كربو ما همي شارع كربو جماعات بس بري ازب چماوي من جرينجيا افي بابتي بو نهوفت يا كذا خالدنا من نانويسيا نخر من نانويسيا بس مدفت از بحث گرینگی اوی بابتی جیب که ما به هدف بون ما في هدف همي با و شرح کردن بعدين كم از دی بحث گرینگیه کم گلکم هما ام وی بزانین یعنی بوچی یا گرینگ ام وی بابتی هما تیب گیم بوچی یا گرینگ ام وی بابتی بخینیم بوچی یا گرینگ دمیکاری دا ام وی بابتی بزانین یعنی مخام بیتنو فکره ما هر سر هبن the importance of audit evidence dear student for the first point is the very important is credibility the financial statement without evidence you should have to know the financial statement without evidence are like a building without foundation. They can collapse at any time. Uh, the second point, after I talk about that, I explain in Kurdish. تمام? Don't worry. Uh, the second point, investor protection. Investors rely on what? On audit report to make $1 million decision. Reliable evidence ensure their capital is in safe. That's very important. We should have to do that. Management discipline. When management know an auditor is collecting evidence, they are less likely to commit fraud or fraud. دا بهم کردی با هوا شلو بگم احتمال بشه به انگلیزی با هوا یا زحمت بیتن که باصل شد کردم گلی قطابیان تشتکی گله که گرینگی ایمد وید با هوا بشم اگر باوری نبید و برهنر پاری خون ها کتت نبا چه کمپانی آدم بیتوی باوری هبیتن آن باوری با برهنری چی بید دا بیتن بر استثمار الگل اوی کمپانیه بکتن اوه خالن گله که گرینگم بیتوی انفا باشم زانه بواری بنیاد هر تشتگیم ویری من وید بیشم مدقق یا کور بینر وک پولیسه که داراییه ام وک پولیس دارایی نه باش سالم اداره یان کارگیری ناچارت کرد پریز و ترتیب یان امشیم بیشیم شوی که باش کاره خواه بکن وکی مدیر یان ادارت زانیتن کل پشتی وی تدقیق کایگان تیف چونه که بو کاری وی هی او دیب شوی که راست و درست کاری خواه انجام دادن ام دی بحثی گرینگی و بالگنامه من بحثی هدفا کرد ما هدف بوا گوتن اف چند خاله که پشتی اینگه ماتین هدفه که گشتی مدای که بحثی وید کن بس ما قلت من getting يعني importance of audit evidence من هاوت يدنا سلايد هذا از بوارنا كم ياشن ويد ليكتشر هذا هاي بس از بو هوا شرح كم بو هوا بإنجليزي قلت دينو كهم كردي بو هوا شرح كم كو خالا ای که ما گوتی بوچی یا گرینگه بوچی یا بابتا گرینگه بوچی بالگنامه تاقی ای کردبالتی یعنی باری پیکرن
ام تابلو دارایی یعنی ام بیجنی او قوایم دارایی به بالگنامه وک آواهیه که نما برینو که جی گود یکو به بنیاد بهتا آوا کرن وکی به بنیاد هتا آوا کرن یعنی هر دم معارضة چیه معارضة حرفاندن یا خالا دوی مدگوت انوستر پروتیکشن اوه گله گام وما گلی قطابیه مبری اینگیشی گوته و اگر باوری نبید و برهنر پاری خو یا استثمارت نافچه کمپانیا دا انجام نادتن ام پارستنا و برهنر آینه و برهنر پشت چه بستید یعنی پشتا خوب چه گرم کرد راپورتت ورد بینیه بید ام باش بزانین بو ورگرتنا پرگارین مزن به میلیونان دلار وقتی راپورتا من یا راست و درست بیت راپورتا من یا درست بیت و درست چی بردستی و برهنر یا مستثمری و همی او قالن لوازیت کمپانی و همی خالن باشد کمپانی و هر واسا بو بدینه دیار کرن که چه حیله یا چه تشغاله یا چه خلطی نوا کمپانی دینه اول دی چه کتن دی پیش بستن السر اوی راپورتا میکتن که میلیون دلار اوی کاری انجام بدادن آنجیل گلوی کمپانی بجدار بید اوی کاری بکردن خاله کدی اما گوتی ریخستنا کارگریه دمی کارگری زانید کو ورد بینر یان مدقق خریک کن کرنا بالگنا مایا یان جیه مشیلی کم کرنا بالگنا مایا که اف کمپانیا چت کردن و افتشتا چوانی نرناف کمپانی افتشتا چوا کریا افتشتا چوا فروتیه سجلاتت و چوانه بدرستی هاتی نتاجد کرن آلوی دمی دیچکن دی کمتر پناهید بنا برچه انجام دانا فیلو سلام بو کمپانیه اوه گلک مهمه گل قطابیان وید ام اوه جی باشه بزانین اگر خودی حس کتن مدویدن از پشتینگی بچمه ات the evidence framework دا بس از دی بحثی فان اگزامپل ها که پشتینگی الفيديو بيدا دي بو بحثي او framework of audit evidence كم بس ويك ما عندك بالجيت كان بيجني افد بنا بالجا بو مدققي ويكي بانك ستيتمنت او كان بيجني بانك اكاونت ان ترانزاكشن ريكورد او تقعد نتائج كرن او شي بالجانا بوما عن مانجمنت اكاونت حسابات الاداريه عن payroll عن billing invoice عن receipt او تشتري كرنت فروشن او واصله عن invoice account and pishtihingi di basi framework again or ways to collect to the on ways to collect the evidence دی چو اوریگه چنه که همشیم بخو بالگاب دست خواه ببینید اگر خودی حس کرد اد ویدیو بیدا دی بحث لوی چه دیگه هر واسه framework که ما هی مونه recalculation ما هی analytical procedure ما هی observation ما هی ما برینو که جیگو tracing ما هی او ریکن کو وی تحقیقی تیتا انجام نکو بالگب دست مرو ویب کبن بس اگر خودی حس کردن ویدیو بیدا ام بحث لوی چند دیجی که بمینم خیر و شاد